বাচ্চাই মোটু তুমি দেখবে নালে গুলি করে দেবো কোথা থেকে আমার মাথায় তো ড্রাম চলে এলো ও বাবা আমার 20 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি এরকম দেখিনি ডক্টর ঝটকা আপনি কি করছেন আপনি কেন মোটুকে এইসব করে দিচ্ছেন না আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না ডক্টর ঝটকা আপনি কিভাবে আমার 20 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি তো এটা কখনোই মানতে পারছি না ওরে মা ইম্পসিবল मोटू का पाखराना जरूरी बात नहीं होता है मोटू यहाँ से निकलो मैं हमारा हाथ यहाँ बहुत लंबा हुआ मोटू मोटू दादा अरे वाह सिंगम सिंह रहते के बाचा क्या पॉसिबल मेरे पूर्वी नगर में कोई आदमी नहीं बचेगा इन हाथ से वाह पतलू हमने जो मुस्कुरा इनका समोसा मिलेगा समोसा खाएगा मेरा पेट मेरा दिमाग भी नहीं काम करता है मुझे समोसा पी लो मेरा दिमाग नहीं काज करेगा मोटू आप ये सब क्या बोलना जोरों से यहाँ से निकलो चिंगम साला काम यहाँ हमको देना नहीं पकड़ाया नहीं नहीं मोटू हम तुमको पकड़ाया ভিডিওটা কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্যই জানাবেন যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন इंशाल्लाह